Okay, recorded. Okay, thank you very much, Maria. Hi, everyone. Thank you very much for coming to this HR Scrum. I'll be chairing today in place of Andre because he's not feeling well. Let's hope that he gets well soon. And among you guys, anyone wants to like volunteer to be the secretary for today? Nadine, best ever. Okay, thank you very much, Nadine. Okay, so first let's start with the updates on the campaign. So for this week, who will be reporting for the campaign? For the update on the campaign, Nadine, is it Nadine Me. or Gray? Me. Okay, nice. Yes. Gray, over to you, Gray. Yeah, scroll down a bit of it. Yup. Still on the numbers. Mm-hmm. So in general, the inquiry is all are increasing for our platform, and also the inquiry on our platform also increase actually the conversion, except for agent, because there is 14 new inquiry, but there is no new conversion at all. So it has a slight, quite a bit of decrease. Mm-hmm. And if you go to the activity, so my general analysis is mostly looking for June or July if people are inquiring, and for guests on IG searching for 1 until 2 bedroom villa in Canggu, and not much going on this week. Inquiry slowing down a bit, but still increasing. My action plan is we'll try to implement the last theory and also technique from inquiry workshop when replying inquiries, like mirroring, labeling, and also other technique. Yes. Back to you, Mr. Chair. Okay, thank you very much, Gray, for the update. So, what we are seeing here for guests on IG looking for 1 to 2 bedroom villas in Canggu. So, after you know this information, what are we supposed to do as a reservation team? Try to find a new property in villa in Canggu. Maybe propose to BD to search. Okay, so for Those now, kind of. let me try to confirm. What is the workflow to inform business development on this new information? Wait. Is there a workflow? Hey, everyone is Indonesian, right? Okay, santuy lah ya. HR Scrum nggak boleh panang. Oke, kan kita udah tahu nih informasi ini nih. Sekarang tuh Pak, kemarin kan gue liatin dokumentasi itu nggak ada informasi kalau misalnya let's say reservation team dapat inquiry ini nggak, dan resultnya itu nggak ada nggak ada properti dari sisi kitanya. Kita belum ada kayak definite workflow. Kita cara kasih tahu ke business development itu gimana? Apakah melalui Slack? Apakah ada Google Form perlu diisi? I'm not really sure though about the workflow. Karena aku juga belum ada pernah lihat kayak best practice gitu sih. Atau mungkin waktu aku belum masuk belum diajarin kali best practice ya. Yes, oke. Ibu senior mau berbicara itu. Dari Nadine? Dan Nadine gimana? Oh enggak, kalau di BD biasanya kita minta kalau misalnya mau gerakin canvassing gitu kan, pasti kita minta, makanya kita butuh platform itu inquiry-nya documented kan, itu biasanya kita minta ke Facebook sih, inquiry yang di Facebook, terus kan kelihatan demand-nya di mana, gitu doang sih. Oke, berarti untuk sekarang let me note that down in the documentation ya. Jadi MB, LPD will inquire HR team from time to time ya. From time to time for popular properties among the inquiries, especially for direct booking ya. Kalau misalnya dari Airbnb dan Airbnb itu kan udah ada ya di Redash. Berarti itu untuk itu agreed workflow-nya ya, dan itu udah ditulis di documentation paper ya. Lalu I noticed that there's not a lot going on this week ya. I think the HR team is busy dealing with cases for this week. Yeah, there's not a lot of going on this week. Yes. Do we know why the number of inquiry actually drops from your side, Gray? Actually, this is marketing thing, but from your side first, mungkin kira-kira ada nggak kenapa bisa ngedrop? I would say there's also not much posting going on lately. So this is referring to Facebook ya?
Yes. What about Airbnb? Airbnb, it's quite stable. So Airbnb, it's not really increasing nor decreasing, Yes. So but it's slowing down. Probably this is because it's the the end of the month. I see. So this is the data that we have in Redash regarding the inquiry base of Airbnb. And what we're seeing here is that, yeah, just like what Gray mentioned before, it's not really slowing down, but just stable lah ya. Maksudnya Yeah. compared to last week, the peak is still quite similar, 17 against 19. But what's interesting is that the inquiry now is coming for the month of June and July ya. Mhm. Okay, and this is the distribution of the inquiry per area, and I think BD can look at the marketing dashboard for this one as well. Thank you very much, Gray. Maybe anyone wants to add something to Gray's report or update before we go on to the next campaign? Nggak ada. Everyone still sleepy? Oke, oke, thank you very much, Gray. Tapi udah, maksudnya kayak untuk sementara progresnya jadi lebih bagus daripada minggu lalu ya. Karena kan kita lihat angkanya ini persentasenya banyak kan increase dan overall juga increase. Thank you very much, Gray. Let's move on to the next. Mungkin Nadine sebagai seniornya nih, gimana? Kalau dari reporting Gray ada yang perlu ditambah atau apa yang kurang dari reporting Gray nggak? Sebetulnya udah oke sih COVID, cuman for the general analysis mungkin bisa jangan setiap minggu ya, Gray. Sometimes kalau misalnya ada something yang kita spot misalnya decrease gitu, kita bisa lebih kasih analisis yang lebih spesifik ke salah satu platform yang emang lagi bermasalah gitu mungkin ya. I see. Jadi lebih ke prioritization dan apa actionable terhadap priority itu ya, yang lebih spesifik as opposed to general analysis. Okay, thank you very much, Nadine. Okay, if there are no more questions, let's move on to the next campaign, which is Maria's campaign on ESLA 2.2. Maria, over to you. Yes, thank you, Mr. Chair. So the update is, can you please scroll a little bit down to the activity? I put the update there. And actually, both check-in and communication rate is decreased slightly because I think the previous review that we got, the bad review, is still affecting the score. And from BNC funnel is also decreased because HAR did not update the guest journey. And so what is good or bad, if we are not still updating the guest journey, it will affect our data and also the review rate that we get. And what we need to do next is I will try to remind HAR to update the guest journey. Okay, so this is like what Andre was doing before ya, but nowadays kan Andre udah nggak ngingetin HR tiap pagi untuk updating check out atau good morning message dan lain-lain ya. Yes, I think because that Andre not reminding, I mean like no one remind us, so we kind of forget to update the guest journey. I see. Oke, dari yang lain kira-kira ada masukan nggak untuk yang ini? Karena communication rate kita sama check-in rate-nya ngurang nih. Jadi 4,78 ya untuk communication rate-nya ya. Yes. By the way, do you know like how the numbers work? Kayak kalau misalnya contohnya, there was a bad review before, right? And then there's a new reviews coming in. Technically, number-wise, dari angkanya, kalau misalnya review itu nggak lebih rendah daripada review yang sebelumnya, itu harusnya nggak ngurang juga sih sebenarnya. Nggak tahu sih, tapi kayak tetap it's not entirely because of the bad review that is left and affecting the score, but in general, maybe we should have like, if it's above the current review communication rate, then the average should increase. That's mathematical wise. Jadi, oke, mungkin overview, Maria. Belakangan ini kita dapat review communication score berapa aja ya? Do you know? I'm not quite sure for this week actually, since I only check from Redash, like monthly. So I track monthly, right? If today is 28 May, so I'm going to see it from 28 April. So you check from 28 April, yeah, not from May 1st, yeah? Yep.
I see. So right now I'm pulling the data for the review rate for this month. Actually, for this month, yeah, this is interesting. The number of reviews actually kind of dropped as well. But maybe because it's like there haven't been any checkout yet as well. But the from what I note here in Redash, the number of negative review is still the 3 review that we have previously had ya. So far belum ada review yang benar-benar hancur banget di Airbnb selain yang 3 review yang kemarin itu. Yes. Okay. So for this actionable, yang remind HR team to update the guest journey, will it be a pivot or something, or just an Well, activity it's that you will do every day? notification and reminder that I will do it every day. I see. Do you want to add this into the hosting best practice? I think it's already in the best practice, but sometimes HR kind of forget to update the guest I journey. see. Okay. Maybe dari Sasha ada nambahin satu? Yeah, just wanna give a heads up sih. Kemarin I already asked Andre about the best practice because actually for the updating guest journey, we already agreed to have a best practice and it's already on discussion paper Yes, as well. correct. I already remind him like whether it's still ongoing or not, and he said, "Oh yeah, he forgot to like update it." But Andre actually has a proxy as well. It's Erica, so probably they can continue with reminding us again sih. I see. Okay, berarti That's it. Maria, do you still wanna do it yourself or do you wanna use lagi mau minta tolong sama Erika sebagai proxy-nya Andre? I think I can ask Erica to help too. Oke. Kalau gue lihat lagi di sini, Yes. menarik ya. Gue share sekali lagi datanya yang biasa Andre share itu juga ada di Redash. Untuk guest journey, good morning message page, banyak yang hitam ya guys ya, dibanding minggu lalu ya. Banyak yang hitam-hitam. Dan juga kalau hitam itu artinya tidak disend sama sekali. So, but tapi in reality itu disend nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya nggak di mark di bigger. That's what I also want to ask the HR member actually. Oke. Gimana dari HR team? Let's say maybe Oke, from the kita time. sebenarnya gue tahu sih ini hostnya siapa. Oke, coba ya. Kita bisa lihat di sini. Good morning message yang not sent. Sasha, Nadine. Mampus. Oke. Kak Sasha, ini tamu coba cek. Kita quick cek aja. Yang tamu Abhijit Singh ini dikirimin nggak tamu good morning message? Is it yang Raja Surga or apa ya? Soalnya dia ada yang cancel di Raja Surga, so I'm afraid that one memang dia nggak stay sih. I see. Tapi kalau misalnya kalau yang Raja Surga ya. Kalau misalnya ini kalau nggak salah cuman tapi di biggernya udah cancel kan tulisannya? Iya, it's cancel. Kalau di biggernya udah cancel harusnya nggak ada sih. Berarti ini kayaknya yang baru. Berarti yang di Raja Surga berarti pesan nggak? Itu tanggal berapa? 7 ya? Yes, I'll double check deh. Oke. Kalau dari Nadine, ini quick check aja. Maksudnya kayak supaya kedepannya kita bisa makin bagus kan. Kalau dari Nadine mungkin ini ada 2 nih Nadine. Dari tamu Christopher Martin sama Auri Mas Jotka. Apakah dikirimkan goodbye message-nya? Yang Christopher Martin gue nggak ngerasa handle ya. Oke. Kalau yang Auri Mas Jotka itu, gue komunikasi tiap hari memang, tapi nggak di-update aja. Di Bigger ya? Nggak di-update aja sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi baru masukkan kan. Maksudnya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin kedepannya bisa di-improve ya. Iya. Dan dibantu oleh Erika kan ya tadi ya. Erika untuk bantuin inget-inget. Nah ini sebenarnya bisa dilihat juga Erika. Kalau lu buka Redash, lu bisa tahu siapa yang gak kirim. Jadi bisa dikasih tahu teman-temannya. Oke. Mampus. Di sini ada di ayo. Vidi big brain. Hati-hati privacy kalian ya. Nggak bercanda. Oke. Selain itu dari back to the update, berarti mengenai communication score, kira-kira dari Maria sendiri, communication score-nya apakah quality secara general communication di HR itu menurun kepada guest atau kenapa tuh? I think it's because we are not updating the guest review aja sih, jadi reviewnya nggak keluar gitu.
Jadi we cannot measure actually. I see. Karena kita nggak nge-review ke guestnya, Yeah, makanya review tamunya nggak keluar juga dan kita nggak ke-update ya. that's I might see. be one thing. Anything you can do about that actually? Bisa dicek nggak maksudnya? Kita kan ada kalau misalnya di Airbnb list itu list tamunya ada tombolnya kan yang kita leave this guest review dan lain-lain itu. Ada plan untuk di scan lagi nggak semua profile mana yang belum dikirim reviewnya supaya review dari tamu bisa masuk. I think Kak Sasa is going to do that, right? Since Yes, dari Sasha ya berarti ya. yeah, Oke, tapi ya mungkin ini kan hosting dan hosting itu satu yeah. sub department dan itu memang terkait dengan ini ya. Ini maybe any more questions for Maria? Selain ini berarti ya actionables-nya yang guest ini. Nggak ada. Kalau nggak ada mengenai check-in score sebenarnya gimana Maria? Tapi Check-in score it's actually also decreasing, like the same reason as before, but for the B funnel is actually hasn't working yet. So I'm trying to ask Dipta to let's just try and experiment it for this next 2 weeks. Oke. Nah mengenai pivotnya Dipta ya, nanti bakal di-update mungkin di pivot card-nya. Thank you very much Maria. Are there any more questions for this campaign as well? None? No. If there are none, let's move on to the last one, campaign by Sasha. Over to you, Sasha, for loyalty program. Yeah, thank you, Mr. Chair. So for the update is we have last checkout for Airbnb this week, but for Booking.com is still the same, only 6 checkouts. However, the good news is the Airbnb and Booking.com reviews are increasing. It seems because the HR has been like following up the guests via WhatsApp for asking them for reviews regularly. And also, actually, for the Airbnb guest review, I've like left the review manually since the bug hasn't been fixed yet. But I already follow up to Chris about that, and he said PD is going to have a project regarding that because like it seems like kayak itu happens pretty often gitu. Tapi he hasn't replied. I already asked him whether we need to leave the review manually at the moment or not. Still waiting for his reply, but I'll update to the HR soon as well. I see. Okay, thank you very much. I think for now, if there is still no confirmation from BD, what the best, because it is our SLA as well, and the best we can do is still checking it manually up until the automated review send is fixed as soon as possible. Yeah, berarti ya. Okay. Thank you very much. So this is actually the impact of your pivot as well. Sasha, I think I need you to check as well regarding the data in Redash actually. So what I'm seeing now is the data from Redash regarding the review conversion rate. I'll need your help to evaluate this data. So we're now at 28.9% for the number of reviews in Airbnb specifically. And I don't know, it feels strange actually. It feels weird because it is not aligned with the report as well. And if this is wrong, then we can improve this one ya. Just don't forget itu to... yang kumulatif juga, is that? Ini checkout bulan Mei, tapi dan leave review. Jadi ini checkout bulan April and leave review, it apparently increases by 2% compared to the previous month. But for this month, it's still negative 10%. One factor is also because kan ada yang delay. Kita harus tunggu sampai Mei 14 kan. But so far, the number of guests that checkouts for the month of May, let's have evaluation whether ada listnya juga kalau di Redash. Nanti bisa dicek kalau misalnya tamunya itu beneran nggak leave review atau enggak ya. Okay. Thank you very much, Sasha. Any questions for Sasha on her campaign? None? If there are none, let's move on to the personal updates. Okay, first from VD. Ya guys, maaf saya kerjanya gini-gini aja mengenai administrasi Ancient. This is recorded, but okay. Oke, kalau misalnya dari workflow dan sync documentation, kebetulan gue udah baca nih documentation ternyata nggak banyak juga ya documentation ya. Kayak mungkin partially juga because documentation dari project-project itu juga nggak di-attach ke best practice documentation sebelumnya. Karena yang gue ketemu itu intinya kalau gue lihat dari gue udah grouping itu dapatnya gini. Jadi pertama documentation ini itu ada vocabulary, contohnya alter ten supaya nggak ada orang-orang di masa depan dia akan nanya lagi. Maybe quick question,
Areta, I see you a lot in the in the HR documentation. Do you know what the definition of alter ten is? No, I read about. I saw that Yes. sent in so many papers, but Yes. I don't get what that means. Exactly. Karena kemarin gue juga lihat ada kayak ini content papernya ada tentang alter ten. Ada nggak ada definition ya. So that's why I added the vocabulary section because maybe HR has their own lingo. Kalau misalnya kayak alter ten supaya nggak ada orang-orang kayak VD di masa depan yang nggak tahu arti alter ten. Selain itu kita ada dua pemisah untuk reservation documentation. Satu itu roles yaitu reservation team dan hosting team. Di mana di setiap section itu juga ada best practices sendiri mengenai inquiry source, how to prepare inquiry, achieve agreement, finance resolution mechanism. Jadi itu sebenarnya cuma yang sebelumnya, cuman gue bikin jadi alur naratif supaya nanti kalau misalnya ada anak baru juga bacanya lebih enak dibanding kayak tabel-tabel gitu. Hosting documentation juga ada hosting best practice-nya, and this also includes the loyalty funnel ya. Jadi loyalty funnel itu akan masuk ke hosting karena itu part of hosting juga. In a sense ini cuma nge-setup structure utamanya, tapi kedepannya nanti mungkin dan workflow-nya sebenarnya ada yang sebenarnya in general udah komplit kalau misalnya lihat gini, tapi ada beberapa yang kurang. Contohnya, for example, Areta, sorry I asked you a lot because you're actually one of the subject of this private as well. Areta, do you know where you can get the access for the accounts? For what? Excuse me. For the accounts that we handle, like Airbnb accounts or Facebook accounts, Instagram accounts. Do you know where to get that? No. Yes, exactly. So pas di bagian reservation docs itu dijelasin kita punya account itu wayang awal Pajik Wayana and so on so forth, ada booking.com, Instagram dan lain, tapi kayak nggak dijelaskan cara dapat aksesnya itu gimana. Jadi kalau misalnya gue harus tanya lagi ke seniornya atau ke mentornya kan, and we can cut that time by providing a more detailed documentation on the steps, each step as a new person. Fortunately gue gue kan nggak ngerti banget ya soal reservation, nggak ngerti banget soal reservation dan hosting, jadi kayak gue spot beberapa hal seperti itu. In a sense structure-nya mungkin ada yang mau komen nggak maksudnya tentang structure seperti ini? Anyone? Berarti ini nanti compiled into satu paper ya? Ini udah ada di paper HR documentation yang biasa, tapi HR documentation biasa the format is table, right? In a table form you don't really know where to read up or down and so on and so forth, from up to down. But by providing the correct indexing, heading, and so on and so forth, you can actually paint your cursor to the left of the screen, and then you'll see this structure. So you can click, and then just click, and then so on and so forth. And this will link to the other documents, and so on and so forth. Oke. Gitu. Oke, nice. Tapi in general, gue pengen supaya kayak kita kayak standar kita selalu naik gitu loh. Masa kita setiap pivot ngulang-ngulang terus kan nggak lucu gitu kan. Kayak ngulang-ngulang hal gitu, discovery dan lain-lain. Mungkin kita bisa upgrade. Seperti kan di sini banyak teman-teman reservation yang background-nya mantap-mantap tuh dari experience-nya, bisa kayak kita tambahin buat improvement of Bukit Vista Hospitality Services. Oke, in general itu aja. Ada yang lagi mau tanya? Kayaknya Dipta mau nanya nggak sih dari mukanya? Nggak sih, nggak ada nanya. Cuman mau kasih feedback aja. Mungkin nanti kalau misalkan memang misalkan untuk intern baru atau orang-orang baru itu bisa ditambahkan langsung nanti di dokumentasi untuk dilihat dan akses profilnya. Karena kan sebelumnya juga aku sama Anan juga masalah soal gimana caranya kita ngambil air support Airbnb. Sampai sekarang pun kita juga belum ada akses ke Airbnb dan Booking.com dan juga OTA lainnya. Karena kan untuk beberapa inquiry itu kita juga perlu, inquiry dan hosting itu kita juga perlu memastikan apakah booking ini benar ada di Airbnb ya, termasuk di Bigger. Karena kan ada beberapa juga bug yang kita harus juga sama Covidi atau tim lainnya. Mungkin nanti itu selanjutnya teman-teman bisa bantu juga untuk update HR documentation sehingga ntar untuk orang baru atau mungkin aku ntar baca juga lagi. Oke, thank you. Berarti mungkin confirm ke salah satu ya, Anan mau ngomong. Tangan ya. Enggak sih, kalau misalkan yang buat Airbnb itu emang sih nggak ditulis di situnya. Cuma mungkin kita juga harusnya gimana cara dapat aksesnya ya. Kemarin aku kan sama Kak Sasha habis paying, terus Kak Sasha juga kasih info kayak kalau mau dapat akses langsung info aja ke Kak Gani, minta betul. Jadi kemarin kayak sebenarnya bisa sih, tapi harus nanya lagi sih. Emang lebih gampang kalau udah ada di situ infonya. Yap. Mungkin confirm ke mentor ya, salah satu mentor yang di sini, Sasha ya. Berarti ini anak-anak intern belum ada akses Airbnb gitu?
Aku udah dapat baru sih. Ya, aku udah minta ke Mas Gani udah dapat 5 profile sih. Jadi Mas Gani kan juga bandmate-nya ini jadi nyicil dulu sih. I see. Oke, menarik. Kalau Dipta sama sekali belum dapat berarti? Sama sekali belum. Karena pertama itu kalau dari Andre itu tunggu kabar selanjutnya. Gitu. Ya, it's been 2 weeks, but sampai sekarang belum ada. Oke. Terus si Andre dulu supaya bisa dikasih. Yes, so this is exactly the point why we should improve the documentation, guys. Tapi gak apa, kita bakal improve terus. Untuk yang ini mengenai akses, Erika kan, kalau misalnya Erika kan mintanya ke Kagani juga ya, jadi bisa Dipta dan Anan, please follow up to Kagani directly ya. Okay. Sure. Thank you very much, everyone. I think that's the gist of it. And furthermore, I will try to melakukan propaganda terhadap tradisi best practice paper supaya nanti teman-teman baru nggak ada masalah buat langsung join dan in the same level as the others here. Okay, that's that for my update. For Andre, weekly sales monitoring itu belum ada update juga. Tapi so far, maksudnya revenue kita masih achieve ya. Alhamdulillahnya ya, kita masih achieve. Jadi mungkin ini bisa difokuskan untuk yang bulan selanjutnya, yaitu bulan Juni. Nadine nggak ada kartu, tapi Nadine mungkin ada update seminggu belakangan ini seperti apa statusnya? Status apa? Astagfirullahaladzim, bukan merit atau nggak merit ya, tapi statusnya maksudnya kayak seminggu ini ada update atau enggak? Minggu ini kita kemarin sudah pairing sama Grey sama Maria juga. Jadi nanti update-nya untuk yang reservation SLA itu memang backup-annya Grey, karena Grey masih part-time kan posisinya, jadi nanti akan backup-backupan terus sama Maria gitu. Okay. Terus sekarang kita juga sudah ada beberapa refinement di reservation documentation juga ya, ini supporting Cocofidis Pipers. Yes. Kemarin kita evaluate bertiga gitu, jadi nanti untuk proses mentoring soal reservation itu harus jauh lebih mudah dan scalable mestinya gitu. Oke. Thank you very much Nadine untuk update-nya. Nanti mungkin untuk update lainnya nanti gue akan personal ke Nadine ya. Next-nya ke Ibu Sasha update-nya, mohon. There's no update that's just the task for to set up the SLA for Instagram and Facebook. I already set the due date there. And for the pivot, I haven't got bandwidth, so I haven't started about those. Okay. Yeah, see. All good. So this is actually a good example of putting the card first. We understand, like, kita juga ngerti ya, maksudnya HR team kadang-kadang bandwidth-nya kayak meledak banget gara-gara inquiry atau cases and so on and so forth, dan gak ada waktu buat bikin private, but it's important to put your cards here first, and maybe you can delegate later on or something like that, but putting this card in the Trello board allows you to like remember that there is this important idea that can be executed and maybe add value to the company. Thank you very much Sasha. Tapi selain itu ada update lagi nggak ada? Mengenai SLA review? Belum mau diupdate ya mengenai SLA review dan lain-lain yang kemarin dibahas? I'll update it for the next Scrum when it's done juga, so I can like explain it clearly. Okay, thank you very much Sasha for the updates. Next we go to Maria. Maria, over to you. Yes, thank you, Mr. Chair. So the update is only for cold calling supplies. No, actually, no conversion at all. The friction is because like we tried to reach out the owner, but it's most probably because not to the availability. And also when we are looking for villa in Google, they don't have any contact number to be contacted. And so I'm planning to move this card into pending since it's not working. Okay, that's also okay. Thank you very much Maria for the update. This is also an example. Yeah. Mungkin untuk yang ini, maybe just to add something. Kan ini udah mau taruh no progress. Kita seperti yang dilakukan Maria sini, dia tulis kenapa ini ditaruh di pending supaya nanti orang-orang yang di masa depan dilihat di masa depan, lihat bisa kayak oh ini kenapa gak working dan bisa di track back dari activity lagi. Maybe just one thing. Please update this to the marketing chapter, maybe to Karizal or Kagani, that the HR team will stop doing this as well. Karena ini kan connected-nya ke mereka ya, untuk market building ya, this development. Maybe any questions for this one? This particular card or update? Yes, Nadine. Oke, Maria, berarti kemarin yang Dita sama Anan juga nggak resulting ya? Maksudnya
disupport sama Dipta sama Anan. Dari Dipta sama Anan gimana? Kemarin aku udah coba kontak beberapa owner yang ada di outsourcing sih. Cuma kemarin kayaknya mereka kayak nggak begitu available atau ada balasan gitu sih. Cuman kemarin Dipta gimana, Dip, yang teman kamu itu? Aku untuk di Ubud, untuk dua bathtub, 2 bedroom itu sudah dapat. Cuma untuk kayaknya untuk price-nya nggak cukup deh, karena untuk naik linknya itu kan dia 4 juta di Ubud. Terus juga untuk lagi satunya di Ubud juga, itu nggak temu yang 2 bathtub, tapi temu 2 bedroom. Itu juga sama, untuk price-nya itu 2 semalamnya harganya 2 juta. Sedangkan untuk pet friendly, di Canggu, aku nggak nemu sama sekali pet friendly. Tapi untuk di Canggu, ada beberapa temanku yang memang ada punya villa, beberapa hanya aja nggak punya pet friendly di sana dia. Jadi masih struggling untuk cari informasi lainnya lagi. Jadi mix and match-nya itu takes too much resource as well ya berarti untuk this case ya. Betul. Sih gimana dari balik ke Nadine, mungkin master of conversion? Enggak, kalau jadi apa namanya? Kalau dibilang this teknik itu fully tidak apa namanya working juga, kayaknya gue nggak percaya itu gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak mestinya bisa gitu, tapi memang waktunya nggak bisa secepat itu COVID gitu. Tapi kalau misalnya later nemu inquiry and you actually have eagerness untuk mencari, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Tapi mungkin memang sampai saat ini belum ada yang confirm. I see. Jadi ini untuk side hustle aja ya maksudnya? Iya, benar. Dan ini kan kayak faktor ya, ada beberapa faktor luar juga lah yang bisa bantu ini bantu satu inquiry bisa convert gitu kan. Oke. Tapi berarti untuk semuanya berarti setuju ini masukin ke pending ya? Atau tiba-tiba Erika bilang, oh ini kayaknya gue bisa ngambil nih, dan ini bisa works kalau saya yang ambil. Ya gak, Erika? Senyum-senyum baik nih Erika. Adiknya Nadine senyum-senyum aja. Gimana? I don't know. I'm not really sure if I should continue this, but maybe I will ask Maria first. Probably. Tapi ya mungkin ini bisa jadi consideration ya, kalau teman-teman mungkin ada pivot temannya yang mau ikut planning tapi punya bandwidth dan punya ide, itu sangat bisa untuk dilanjutkan. Oke. Siapa tahu kan Areta kan belum ada pivot, terus pengen kayak, wah ini kayak seru nih, kayak bisa lapin. Oke, anyway, selain itu Maria ada update lagi mengenai ini? No, that's it. It's actually still on progressing for the nurturing guest. Ya, belum ada update yang mengenai ini. Nanti bisa kalau lagi ada bandwidth bisa dilanjutkan. Thank you very much Maria for the update. Next we'll move on to Erika. Erika, over to you. Yep. So recently I just got update from Om Rafiq. So last week he reached 3 villas to convert to pet friendly, and only one of them is okay with the terms and condition. That is Pondok Rio, and it's actually in Ubud, if I'm not mistaken. So considering that there isn't any villa left to be proposed in Canggu, I think we should continue, but villa other than in Canggu. But the point is of this card is actually villas in Canggu to make them pet friendly, but still got no villa. And then maybe in the next step I will try to discuss if this pivot is really working or not, because the conversion is not achieving the target that I put in the key balance indicator. Okay. Tapi but the point is, I think after these properties have agreed to be pet friendly, are there any converted bookings based on this pivot as well? Kayak ada yang goal gak inquiry? Halo, Erika? Kok malah mati mikir? I think Erika is lagging ya? Maybe. Yes. It's okay. So to continue on this, maybe Erika will update. Oh good, Erika.
Erika, please update this the next step for this particular pivot and whether you have ideas on this. And don't forget that the goal of regarding the goal of this particular pivot itself, because maybe if a project has gone on to be very long, you kind of like forget why you initially started the project. But please remember that one ya. Thank you very much Erika for the updates. Mungkin ada yang mau tambahan nggak buat Erika tadi? None? Okay. Now, if there are none, then let's move on to the next update, maybe from Gray. Yes. Thank you, Coffee D. So I have a new pivot. It's called the Extension Reminder Project. Yes. So this pivot, I see a potential from the pending pivot card. We also see some potential for the guest to extend. My hypothesis is we count the long-term guest with a week minimum stay, and we will do a reminder and ask about extension for the guest by the help of the man of the stay. So if the guest wants to move to another property, we have time to offer hours so they can still move to BV property too, instead of checking out and moving somewhere else. So there are some that so the notification is already done on Slack on the guest channel by Coffee D. So every 8 a.m. there is a notification for me to contact the guest. And on the evidence, it's actually a Dropbox paper on the guest checkout countdown tracker. But so far, the people that has been reached out doesn't really give a reply, and no conversion yet. I see. Yeah. So the people doesn't give any reply. Yeah? That's interesting Yes. actually. So they don't even say no. Yes. So mostly it's also on air support too. So I mostly ask Dipta to ask them, to ask the guests. Interesting. Okay, over to Sasha. Sasha, do you have anything to add? Just want to ask about, like, if we already asked the guest, do we have to report it to you, Gray? Whether the guest like say no or yes, or we have to like update it on the paper by ourselves, or like what? I'll probably update it so far. My best practice is I will update it first by myself. But if in the future you guys have the bandwidth to update it by yourself, then I'll probably change it to that. But for now, it's still me that will update it. So I'll probably just personal chat each one of you guys and ask for the guests that you have reached out. Okay, actually, the guest that I reached out yesterday, she replied, but I didn't know that I have to report it back to you. So I just, Oh yes, just that's asked. okay. But actually, the guest responded and said no. See, from the one you asked me to reach out from at the Yes. two. Mostly it's I think it's weekly, right? Your guess? Yeah, that one is weekly. Yes. Okay. All right. I probably will personal chat Dipta and you again, Sasha, in air support one, to ask for the evidence so I can attach it to the paper. That's interesting actually. What do you think? What do you guys think? Because I think like if we ask each individual and there are no updates, then it's better to have the individuals reporting whether they have updates or not. It's like more distributed bandwidth wise. Does it make Yes. sense? Victor, over to you. Yes, I might add something that will be a great idea from VD if you make a paper and make a list of which guests we have to follow up, and then we can report back to you. I mean, in terms of distribution, it will be good also. So we can report back to you, and everyone can see how's the progress going on. I think that would be great if you can make a paper about it. Yes. As you can see on the screenshot, that's actually the paper. Oh yeah. Yeah. But there are no instructions yet to for the rest. I probably posting, will, yeah. if that's what is the best practice, then I probably will make a meeting about it then to kind of floor it to everyone. Okay. Yes. So good. Everyone is here already. Oh yes. Also possible, but is it fine if I floor it now then? Yeah, the point is, if you guys have like followed up to the guests, then You guys can contact me again, whether they say no or they reply. And you can also send the screenshot when you guys reach out the guest to see what kind of response that the guest gave. Okay, can I ask a question? Yes, Anand.
So like I just want to cross check. Like so, I just need to report it to you, but I'm the one who gonna change it on Tokit and bigger, right? But you just need to know the information that some guests are extend or something, right? Yes. So yeah, just inform you only, Maaf right? ya guys, lagi mau meninggal nih soalnya. Yes. Okay. But So- mostly it's actually about like giving the space for people whether they want to extend or not. So it's still a 50-50 if they want to extend or not, Anan. Okay. Yes. But yes, what is it, Sasha? Yeah, sorry. So, but I think we don't have to change the bigger or the Tokit, and then so Yeah. this is just a reminder for guests. Like we're Yeah. asking, do you want to extend or Yes. not? So if the guest replied with yes or no, we just need to report it to Gray at the Yes. moment. Is that correct, Gray? Yes. Okay, And if the guest wants to extend, then yes, you will probably change the ticket and bigger, and Okay. probably ask them to pay again. Yes. Probably So like like, that. I mean, like in the case like the guest want to extend, I just need to report it to you, right? And but Yes. yeah. Yes. Okay, But okay. you will still be the one in charge. So like you're still person in Okay, charge okay. for the guest. Yes. I get it. Thank you. Yes, you're welcome. I think VD crash. Okay. Let me help Vidi for a while ya. Yes, Nadine. Okay. Thank you. Actually, okay. Thank you for the clarifications about how this private will be. So, Anan, I think udah jelas ya tadi ya. Actually, yang mau dibahas tadi kayaknya sama Vidi about ini sih, the reporting yang bisa memudahkan kamu ataupun yang lain. Kan ini udah ada papernya gitu. Ya ini terserah sih. Gue kan maunya semua report ke kamu dulu, ntar kamu yang report di paper gitu ya. Maksudnya tadi Vidi kalau semua udah dapat akses papernya ya update aja sendiri gitu. Maksudnya si Vidi gitu, mungkin it would be easier for you gitu daripada kamu harus yang nerima report orang-orang terus kamu yang update kayak gitu. Tapi ya itu back to Gray lagi, Gray nyamannya kayak gimana? Yes, thank you Nadine. Oke, ya jadi Gray maunya gimana? Nggak mudeng ya, mohon maaf saudara-saudara. Biar confirm semua teman-teman di sini. Then then probably I would say then you guys can update it on the paper. You can open the paper from the Trello. But I will be the one that input the data because it's still on the guest funnel for the notification. So I will be the one that inputting or like all the details like what property and the duration of their stay, etc. But I hope you guys to update like the screenshot and also whether they will extend or not. So like the response. Yes. Okay, berarti you will be the one yang update in data di mana itu, Gray? I will be the one that update the data from the guest funnel notification yang tentang remindernya. Kan tiap pagi itu ada jam 8 pagi itu ada reminder kan untuk tiap-tiap beda tamu, and I will be the one that putting all the details of that guest and that reservation to the paper. So HAR only update the screenshot and also the response of the guest and like the decision of the guest. Yes. Oh, oke. Jadi nanti Gray itu yang akan ngambil screenshotan dari Slack gitu kan, terus dimasukin ke paper bahwa nih Dipta lo follow up yang ini, ini Sasha follow up yang ini, Anan follow up yang ini. Nanti update-nya apakah berhasil atau enggak, kalian yang update sendiri juga di papernya, teman-teman. Oke, clear ya? Okay, does anybody have any other questions? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Sebentar. Kenapa tidak bisa di-share Trello-nya? Sebentar ya. Oke. Kok video udah oke? Kok video udah oke ya? Boleh dilanjut kalau udah oke? Belum? Oke, pakai screen-nya video aja apa gimana nih? Kalian dengar suara video gak sih?
Enggak. Enggak ya? Tapi screen share-nya kelihatan. Screen share kelihatan ya. Oke. Kofiri, biar gue aja yang screen share. Oke, sorry ya, sebentar. Saya share screen. Okay, thank you, Gray, for the update. Let's continue the Scrum. Kita move ke Dipta. Okay, Dipta, do you have any update about your private card? Yes, I have an update. So initially, the project background was about to provide the front view of the front side of the villa, so the guests can notice what villa they are checking in. Because in some properties on Google Map, it doesn't provide the photos of our properties. And then from the Marius initial private delegation, it was just about to show the front side of villa, but by the time it goes to development, so I just want to improve it by making a visual direction guide. So my last update was I already collected some photos in Canggu region. It was about 12 properties in Canggu, and I just need time to compile it to make a poster. I've been asking my close friend, he is specialized in design, to help me make the poster because I don't have any time budget. So maybe it will take some time. And my plan this week, I will go to Seminyak and also go to Ubud to collect more photos. And I want to share and I want to ask something from you guys. Maybe you can help me to prioritize which property should I go and take photo. I've been asking from a lot of you guys in Discord, so which property do you think should I prioritize first? That's all. Back to you, Nadine. Okay, thank you, Dipta, for the update. So, bentar, aku masih observing agak-agak ini. So, yang udah jadi di mana? Yang ini ya? Yang udah jadi belum, aku masih bikinin di Google Drive. Baru satu jadi. Perotannya ada kok. Coba kamu scroll ke atas di poin nomor 5. Ini? Nah, Ini ya. Okay, I see. So this is basically kita udah ada ya sebelumnya, tapi kamu improve lagi dengan cara memperbanyak memperbanyak visualisasinya juga. Kayak misalnya dulu kita cuma punya Mivila, sekarang ternyata banyak nih properti yang masih belum gitu kan. Yes, betul juga. Karena juga beberapa properti kan ada yang punya guide-nya, tapi kayak susah untuk maksudnya kalau diaplikasikan secara langsung kayaknya ribet banget deh. Karena juga ada jalan, maksudnya bisa disimplifikasi begitu guide-nya. Jadi ntar aku bisa improve lagi. Selain untuk nambahin jumlah properti untuk guide-nya itu, tapi aku juga bisa perbaiki beberapa guide yang ada. Begitu. Berarti ini kamu datang ke villanya sendiri, Dipta? Yes, true. Oh, wow. Yeah, Okay. Just want to share. Last week sempat ada sedikit friction dengan lokal warga di Armadillo dan di Kencana, dikira ngapain aku kesana foto-foto. Oh, kenapa frictionnya? Dikira nanya, ngapain kamu kesini gitu kan? Sebenarnya kan itu kan udah kayak wilayah private property ya, karena kan udah masuk ke perumahan itu sudah harusnya nggak minta izin lah untuk foto-foto. Tapi waktu itu sempat kemarin argumen sempat jelasin kalau aku ini dari agent, tapi nggak bilang dari BV, bilang dari agent mau foto properti untuk tamu. Tak bilang aja pakai bahasa Bali, saya ini bawa tamu ke bapak, harusnya pak makasih sama saya. Udah langsung gitu. Kenapa kamu nggak bilang dari BV? What's the problem? Karena previously aku belum koordinasi juga sama orang community kalau project ini bakal aku jalanin. Karena kan dari sempat meeting pairing semandre, ini boleh dijalanin, tapi pastikan dulu sama orang community oke juga. Namun kan sebelumnya belum ada izin dari community juga. Begitu. Oke. Kamu kasih heads up aja ke community, dan I think they will be very delighted kalau kamu bisa ini kan sebetulnya kamu supporting their support community lah ya, untuk community gitu. Pasti mereka delighted sebetulnya, nggak perlu maksudnya ya emang nggak jadi masalah kamu ngomong agent juga, tapi kenapa nggak ngomong Bukit Vista juga gitu, nggak akan jadi masalah juga. It's okay, kamu tinggal aja community, aku lagi bantu kayak gini, kalau if you have any saran atau apa kayak gitu, bahkan mungkin nanti kamu jalannya bisa bareng-bareng sama orang community kan jauh lebih enak juga nanti kamunya gitu.
That's ya gimana Dipta? Oh, semua all good. Aman. Oh good ya. Ya. Oke. Thank you Dipta. Just make sure lagi ya bagus sih kalau misalnya kamu udah observe. Aku cuma make sure kamu udah observe pivot yang ini yang sebelumnya apa yang mungkin beda. Terus nanti kamu juga jangan lupa dokumen suksesnya gitu. Misalnya dengan apakah satu guest ini ke Olala sekarang jauh lebih gampang gitu, nggak nanya-nanya mulu, nggak sampai telepon-telepon kayak gitu dengan ini. Nah itu nanti kamu juga harus bisa measurnya gimana kayak gitu sih. Sure. Nanti kamu masukin hasil-hasilnya yang udah jadi itu di paper ini juga ya Dipta. Di paper ini juga nanti aku buatin jadi satu semua di Google Drive, aku bagi berdasarkan region sama area. Oke, nah nanti aksesnya juga kamu harus pikirin tuh, misalnya udah ada, gimana caranya ECR biar bisa ngirimin ini ke tamu tuh gampang. Nggak yang nyari-nyari, buka-buka Dropbox dulu kayak gitu kan, aduh di paper mana kemarin kayak gitu. Nah kamu nanti pikirin aja, apa kamu ditaruh di PRM, di masing-masing PRM, atau di mana kayak gitu ya. Oke, karena nanti kalau ngumpet-ngumpet di Dropbox keselip, ECR tahu sendiri bandwidth-nya makin males lagi ya, nyarinya udah nggak kepake gitu. Oke, thank you ya Dipta ya for the update. Ada yang mau nambahin lagi nggak teman-teman dari ECR? Gimana? Mau nanya? Tambahin. Dari jadi mungkin teman-teman kalau ada waktu luang mungkin boleh buka paper itu. Jadi di poin nomor 7 di bawah di tabel list itu mungkin bisa dibantu untuk teman-teman mungkin sempat ada inquiry dari tamu yang susah untuk cari properti kita, atau mungkin teman-teman pernah di mengalami tamu itu komplain soal lokasi properti kita. Mungkin bisa tambahin itu properti apa, nanti aku bisa langsung pergi ke lapangan untuk cek apakah benar, dan juga tersesuaikan juga sama guide sebelumnya. Thank you. Siap. Oke, ECR please help Dipta untuk isi ini ya. Kalau kalian punya pengalaman dimarah-marahin tamu gara-gara nggak ketemu kiranya, nah nanti si Dipta bisa bantu cariin, ambil fotonya lagi gitu dan ini visualisasi directionnya. Oke, thank you Dipta. Ada lagi yang mau kasih feedback? Nggak ada? 1, 2, 3. Oke, we can move to the other pivot ya. Ini Anan belum ada pivot ya, Anan? Aku belum ada, cuma kemarin aku mau tanya Kanadin, lupa mulu. Itu kemarin kan mau ada pivot kan dari Kanadin ya. Itu aku belum sempat nanya, tapi kalau misalkan itu aku bisa ambil sih, Kak. Yes, ya buat ini juga nanti contoh buat teman-teman misalnya yang kayak masih belum ada pivot, masih belum kepikiran mau project apa. Actually the senior and your mentee ataupun mentor itu available sih buat diajak discussions, buat bantu kamu discover apa yang bisa kamu kerjakan untuk help ECR achieve their vision and mission gitu. Kalau project Kak Nadine yang kemarin itu udah aman berarti, yang pivot Kak Nadine yang 2 minggu Scrum lalu, seminggu. Oh itu nanti bikin jadwal sendiri kita dari discussion ya, jangan di sini ya. Oke. Berarti nanti ya Kak lagi. Oke deh. Oke, thank you Anan. Oke, move to Areta ya. This is cardnya Areta. Ini masih ECR material kompetensi. Oke, ini belum ada progresnya. Mungkin baru dimulai dari tanggal 7 Mei. Bentar. Enggak. Ini baru dikasih sama Kak Andre tuh kemarin sore. Oh, kemarin sore. Oke, nanti ya. Description-nya tuh. Please complete. Nanti dulu ya, saya jadi sekretarinya bentar. Vidi boleh dibantu? Ya. Syukran. Iya gitu. Oh, dari kemarin ya? Apa baru namanya? Areta? Iya, baru kemarin. Oke, udah di briefing cara kerja card ini sama Andre? Nah, belum. Jadi kemarin tuh dia baru, aku kan nanya karena di onboarding materials tuh ada banyak materials that I need to cover. Tapi waktu itu nggak ada, sama aku harus pairing beberapa material ya kan. Tapi di onboarding materials yang dikasih sama HR itu nggak ada nama-nama senior yang aku harus, I don't know who to pair up with. Jadi kemarin Kak Andre ngasih ini ke aku dan dia bilang kan ada 3 general studies yang harus ituin kan. Tapi kata dia yang HAR Materials Introduction itu yang priority-nya dulu. Yang sama Kanadin dan Kantrin yang HAR Daily Tools and blah blah blah.
Terus aku Ya. mau tanya, nanti kalau aku mau set up pairing sama misalnya Kanadin, ini kan ada dua materi ya. Mm-mm. Ini aku ngeset sessionnya itu per materi, apa kayak misalnya sama Kanadin ada 2 materi, jadi aku langsung kayak satuin in one day, in one Per session. materi ya, per materi. Bisa per materi. Gitu. Tapi nanti kalau kamu udah pairing sama si mentornya, misal nanti sama Andre, terus Andre bilang, oh ini waktu masih cukup nih, langsung mau di ini, ya fleksibel aja sebetulnya. Tapi kamu plannya per materi dulu, karena kita pengennya kamu fluent per materi gitu. Gitu ya. Nah, kalau yang masalah onboarding prosesnya, kamu udah bisa panduannya di sini aja dulu. Nanti kan kalau HR kan, yang dari HR pasti dia cuma kayak suggesting kamu ke sini gitu ya. Tapi nanti lebih detailnya kamu ini, makanya cut ini adalah panduan kamu. Si HR material kamu ini udah tahu ya mesti kemana-kemana. Reservation excellence-nya nanti bisa di briefing lagi kalau ini udah selesai. Jadi yang ini dulu aja. Nah nanti yang bertanggung jawab untuk update cut ini bukan Andre, bukan Nadine, bukan Sasha, tapi Areta ya. Areta nanti di checklist satu-satu kira-kira yang mana yang udah. Terus you can also kalau kamu punya notes mau mention Nadine atau Andre di sini atau siapapun juga bisa. Ini card miliknya sepenuhnya punya kamu gitu ya. Kamu update di situ. Oke? Thank you. Oke. Thank you Areta, good luck. Semoga aduh ada yang ngebor gengs. Oke. Thank you kita udah selesai untuk private card-nya. Mungkin kita bisa lanjut ke discussion management paper ya. Untuk discussion sebenarnya cuma ada satu topik doang sih. Oke. Apa tuh? Silakan diambil alih deh mungkin. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih Nadine. I request extension until 10:05 cukup kayaknya. Untuk yang pertama ke bawah itu Om Rafiq punya, Maria belum share agent list ke Om Rafiq. Mohon dibuka teman-teman Dropbox notification-nya. Itu contohnya Nadine tuh ada 8 Dropbox notification. Saya juga masih banyak kayaknya. Saya banyak. Dan kita harus coba untuk lebih aktif di Dropbox. Siapa tahu nanti ada sidak ya, teman-teman. Itu pertama, Maria belum di-include. Kedua, ini yang contohnya yang kayak, kalau misalnya inquiry-nya nggak ada, kayak tadi Maria punya ide kan, kalau misalnya inquiry nggak ada cocok propertinya, bisa kita cari outsource. Ini satu lagi dikasih sama Lilis, satunya itu kita bisa lapor ke community untuk nge-post di grup community. Agar nanti siapa tahu partner punya properti yang mirip. Seperti case-nya kemarin ya, Dita ya, yang nanya pingin Sun and Moon, ya nggak? Bukan aku kok, pingin Sun and Moon. Apa lu ya? Siapa ya? Kemarin ada pingin Sun and Moon, dia nanya properti yang mirip pingin Sun and Moon karena ada overbooking, semacam overbooking. Kayaknya Erika ya? Ya, nah ini Maria sama Erika kayaknya. Nah ini, Andre ya. Kemarin itu kan contohnya bisa kita tanya ke grup property partner supaya nanti property partner siapa tahu bisa connect ya. Kira-kira ini kan lanjutan dari Maria punya nih. Ini bisa jadi private card juga. Siapa tahu ini bisa jadi opportunity. Kira-kira ada yang mau handle gak? Karena ini sebenarnya good idea dan kita udah implementasikan sebelumnya. Kemarin BTW Maria dapat gak tapi yang dari Pingin Sun and Moon? Resolution case-nya seperti apa? Mungkin bisa di brief summary? Yang kemarin Sun and Moon tuh kan si Andre PC owner kan, terus owner kasih beberapa pilihan. Kasih, yes. Kamunya tapi? And I already kayak search juga di Google. Dan yang menurutku yang bisa ku reach itu ada satu. Terus I call the owner and it said available. Tapi ternyata resolve-nya kita tetap pakai properti kita sendiri. I see, tapi masuk kan ya? Ya, masuk. Oke, ya itu salah satu optionnya juga ya. Maria mungkin ini bisa jadi private card gak ya Maria? Tertarik gak buat ngambil ini? Wait. First, it can be a private card, but I'm not sure if I can take it. Oke, no worries. Kira-kira mungkin bisa dibikin private card-nya dulu. Ini task buat Maria. Siapa tahu kalau misalnya Maria bisa bikin private card-nya dulu dan cari orang yang kira-kira tertarik, mungkin Areta atau Anan kan. Yeah, I'm thinking about I'm going to delegate or pass this to Areta. Siapa? Areta.
Oh ya, siapa tahu Areta kan tertarik kan ya. Oke, so that's resolved ya. Nadine, please write down. Thank you to Lilis for this one. We will create a private card and maybe Maria will delegate this with Areta. Of course, Areta kalau misalnya lu ada masalah soal private card dan lu nggak terima juga nggak masalah, dikasih tahu ke Maria aja. Kalau Maria ditolak, kalau misalnya mau kerjain nanti bisa minta tolong juga sama Maria, bisa kayak tandem duo, tapi nanti Areta yang jadi champion ya. I think that's mau ada yang tambahin buat ini? Ada yang mau tambahin discussion yang buat ini? Nggak ada. Ada yang mau tambahin buat yes, Nadine? Tapi lucu nggak ya kalau misalnya case Sun and Moon itu kan memang awalnya book Sun and Moon terus overbooking, akhirnya dia kasih solusi ke kita. Tapi kalau kita nanyain inquiry, nanyain properti lain ke owner-owner yang kosong, yang emang kita nggak ngasih booking ke mereka tuh gimana ya kok? Oh bukan, siapa tahu mereka punya properti lain juga selain properti mereka. Tapi gitu nanti aja ya ini nanti mungkin bisa di yang mau ngambil project ini nanti akan menimbang-nimbang kembali dengan rilis mungkin ya. Oke, siap. Ya, karena kita nanya, kemarin gue kasih solution salah satunya ya, soalnya saya owner King Sun and Moon biasanya properti partner itu punya properti di D1. Oke? Oh good. Ada yang mau discuss lagi? Kalau mau discuss lagi, gue tambahin lagi 5 menit lagi. Gak ada? Yes, oke, let's add extension. Ini sekarang, karena kan biasanya kan kalau di pagi-pagi itu kan sering jadi bagian hosting sama publicist kan. Oke, boleh. Itu aku cek untuk nanya-nanya estimated time of arrival untuk kamu besok check-in. Nah, untuk biasanya kan di Bigger kayak kemarin tuh yang Traveloka itu. Yes. Nah, itu baiknya gimana approach-nya kalau misalkan aku atau kita nggak bisa follow up tamu yang bakal check-in besok karena masalah sistem dan sebagainya. Gitu. Basically dari kita what to do if we cannot contact the guest ya. Yes, true. Most of the time because of the system bug. Can't contact guest. Oke, salah satunya mungkin kalau booking.com biasanya itu nomornya kadang-kadang bisa salah. Itu bisa kita tanya booking.com yang langsung kan? Ya nggak? Bisa di-confirm nggak? Ya, Traveloka juga nggak ada kontak ya? Bisa confirm nggak? Oke, makanya kita bisa tanya Travelokanya. Itu ada grup sama Traveloka. Mungkin Air Support bisa masuk ke dalam grup bersama OTA yang nggak ada kontaknya untuk menanyakan secara lebih lanjut. Itu kalau solution dari gue. Solution dari yang lain mungkin? Anyone? Yang bisa hosting? Nggak ada. Biasanya ya Sasha, over to you. Kalau booking.com itu I think pernah discuss, tanya ke partner buat nanya ke guest nomor HP-nya, something like that. Nah, itu salah satu option juga, tapi include partner juga ya. Yang yes. Untuk sementara kita ingin mengurangi kontak partner. Itu dah. Booking.com ada grupnya di AS1 yang nggak ada Traveloka. Nanti mungkin untuk tapi kira-kira gimana sih maksudnya kalau kita kontak partner etis gak sih? Maksudnya bukan etis sih, maksudnya etis aja, cuman enak gak sih? Kayak kalau partner gue gak pengen diganggu sih. Kayaknya depends on the property partner deh. Kalau yang misalnya kayak Labumi, I think masih mereka mau diajak. Santuy, ya. Yes. Labumi mah baik. Yang lain mungkin? Grey, over to you. Yes. Waktu itu gue pernah sih tamunya nggak bisa di reach di booking.com, terus bener yang kata Sasha, kayaknya waktu itu di Maharaja, terus gue ke Maharaja bilang ke staffnya boleh mintain nomor tamunya nggak, terus waktu itu dikasih kalau nggak salah sama partner Maharaja. I see. Berarti itu jadi option kedua ya? Yes. Oke. Jadi untuk Dipta udah kejawab belum Dipta? Oke, udah kejawab aku. Oke, berarti actionable-nya kira-kira abis ini Dipta mau ngapain? Misalnya kalau ada kasus yang sama seperti itu, bisa mungkin coba aku langsung tanya ke partner. Tapi juga bisa mungkin aku bakal discuss dulu sama teman-teman di grup HR, apakah teman-teman partner itu bakal bisa di-reach atau enggak. Karena kan ada juga orang kita kayak ada friction ya, udah ya. Kayak akrab, susah gitu. Pak Handoyo ya. Oke. Ya, tapi yang pertama, mungkin sebelum kontak partner, kita bisa masukin semua AS phone, kontak AS ke grup OTA. Oke. Ya, bisa nggak kita gue delegate untuk itu? Make sure bahwa AS phone-nya udah masuk ke grup OTA. Untuk bisa, AS1. Nanti aku bisa follow up sama teman-teman yang jadi admin di sana. Bisa kok? Yes.
Terima kasih kita. Jadi itu bikin jadi task card aja ya kita di kartu kita. Boleh. Jadi task bukan private. Kita. Oke. Mantul. Ada lagi? Itu aja aku. Oke, siap. Kalau misalnya ternyata lancar, nanti bisa kita ikuti best practice ya, supaya nanti teman-teman yang baru datang nanti bisa tahu kalau misalnya konten-konten dari situ itu gimana. Nanti gua akan, please follow up with me ya if it's already done ya, so that I can include it in the best practice. Oke, ada lagi discussion dari teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, thank you very much teman-teman sudah datang ke HR Scrum hari ini. Tetap jaga semangatnya. For now, our revenue berapa ya? Berapa ayo teman-teman? Davis. What a long week ya teman-teman ya. Mantap. Oh BTW ini udah selesai Scrum ya. Maria, thank you very much for recording. Bisa di stop recordingnya dulu.